Hello everyone, today's video is tuturuan ko po kayo paano mag-transfer ng PayPal balance to GCash. Una, pupunta kayo sa Chrome, then hanapin nyo po yung PayPal, then add nyo po yung Gmail nyo, open nyo lang yung account nyo. Tapos, yung sahod na nasa Facebook is i-convert pa po yun. Click nyo lang po yung 3 dots sa gilid. Tapos, manage currencies. Tapos, yung 3 dot po dyan sa USD. Click nyo po yan. Then, convert currency po. Tapos, click nyo po yung Philippine Peso. Then, lagay nyo lang dun sa taas yung 37 kung magkano po yung nasahod nyo po sa Facebook. Tapos, convert now. Then, done. Tapos, balik po kayo ulit dun sa GCash account nyo po. Open nyo po yung GCash account nyo. Tapos, hanapin nyo lang yung cash in. Then, pwede po dun sa Global Bank and Partner, hanapin nyo po yung PayPal. Pero yung sa akin, meron na po kasi dyan sa PayPal. Tapos, lagay nyo lang yung balance nyo po sa PayPal. 2294. Kaso, hindi pwede kasi 2272.5 centavos lang kasi may 22.94 na bayad si GCash. Then next. Tapos wait nyo lang po yan na darating sa GCash account nyo po. Yan. Thank you for watching.